କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମିଶ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ବିଜେଡି ଆଜି ଦୁଇ ଜଣ ବିଧାୟକ ଚମ୍ପୁଆର ସନାତନ ମହାକୁଡ ଓ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଏମାନଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କଲା କଣ ସାର୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ପାଇଁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଘଟଣାକ୍ରମ ଘଟି ଆସିଥିଲା ଗତକାଲି ଚମ୍ପୁଆ ବିଧାୟକ ଦଳ ବିରୋଧୀ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଯେ 5T ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ ତାପରେ ଗିରଫଦାରୀ କି ତାପରେ ନିଲମ୍ବନ କି corrupt traitors will not be tolerated within BJD. जो माने दुर्नीतिखोर दलद्रोही विश्वासघातकता विजु जनता दल रे करूचंती तांको विजु जनता दल बर्दाश्त करबनी एक संदेश आमर प्रिय नेता माननीय नवीन पट्टनायक देइचंती। कौन दुर्नीति करिसेंती सर सनातन महाकुड और अरविंद महापात्र क्षेत्र में बीजेडी पाखरे किछि प्रमाण अछि कि देखंतु माननीय नवीन पट्टनायक जेतले गोटे निष्पत्ति नियंती बहुत भाबी चिंती की सबु तथ्य संग्रह करिकी से निष्पत्ति नियंती आ जहाँ भी निष्पत्ति नियंती सेटा संपूर्ण रूपे ठीक है थाए आउ आमे समस्त ताकू स्वागत करछु। मुख्यतः अरविंद महापात्र क्षेत्र में से किसी दुर्नीति अच्छी कि विरोध में तो सेमती दुर्नीतिर किसी मामला ना किंतु विजय महापात्र जितेबाला नुआ दल विकल्प दल कथा चिंता करा विजय महापात्र को मोहम्मद मुकिम भेटिबा घटना पु अरविंद महापात्र कार्यानुष्ठान बोली चर्चा होउछि। Corrupt traitors will not be permitted to continue in Biju Janata Dal. That clear cut message has been given to the party functionaries.